dah jadi bacterial infection. Sebab dia dah tak dapat oksigen. Jadi dia lagi thrive bila dia tak dapat oksigen. Okay. Tu first line of defense, settle. Tadi kalau sudah explain pasal first line of defense, settle. Second line of defense ada 3 benda you kena ingat. Satu adalah fever, demam. Okay, let's say badan you tadi, bakteria dapat juga masuk dalam badan you walaupun kita ada first line of defense. Jadi kita akan bergantung terhadap second line of defense. Second line of defense, first kita akan demam. Macam vaksin kan? Vaksin kita inject terus. So, kalau kita sapu vaksin tu dekat kulit je, dia tak dapat nak masuk. Sebab macam ni ada ni kan, protection. So, kita inject terus. Jadi, dia dapat overthrow the first roadblock. So, dia lalu second line of defense. So, first adalah fever. Kenapa you fever? Kenapa you demam? First kali adalah untuk, yang ni lah kalau mak-mak dulu cakap menaikkan bakteria-bakteria baik. Inilah maksud dia increase phagocytic activity. Bila leukocyte you, bila you demam, leukocyte you macam panas. Macam tak sabar nak kerja. Alright? Increase phagocytic activity. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia dah panas, dia pun akan first dia akan bekerja lebih keras. Dia macam okay, mesti ada something ni. Kenapa panas? Mesti ada something. So dia akan travel. Lagi lajulah. Yang pertama. Yang kedua, bila you increase temperature badan you, right? Selalunya 37 je. Right? So bila you increase, ingat tak? Protein is influenced by high temperature. Bila high temperature, dia akan denature. Kan, you belajar enzim kan dulu kan? So, most of the enzyme adalah protein. So, protein dia tak boleh exceed sangat temperature dia sebab nanti dia akan hilang dia punya structure. Some bacteria dia bergantung pada protein. Bacterial protein. Kat bakteria pun ada protein juga. Jadi, bila temperature lebih daripada 37 degree Celsius, alright, 38 degree Celsius, some protein ni dah denature. So ada 2 cara macam mana fever, macam mana demam kita tolong provide body defense. Okay, tu yang pertama fever. Kedua adalah phagocytosis. Alamak, you tak nampak gambar dia. Okay. Bila sebut pasal phagocytosis, remember this picture, maksudnya dia adalah serial killer. Kan? Bila serial killer, kita bergantung pada 2 ni lah. Right? Neutrophil dengan monocyte. Dekat situ. Neutrophil dengan monocyte. Tapi sebenarnya dia is macrophage. So, this one. Recall balik the blood cells. So, you nak kenal this neutrophil dengan macrophage. Alright? Gambar ni doesn't do justice. Sepatutnya neutrophil ni dia granulocyte. Macrophage ni sepatutnya clear. Yang penting dia ada loop nuclei. Nuclei dia macam ni. Alright? Dia ada 2 ataupun lebih loop nuclei. Macrophage ni sebab dia dah besar. Jadi sebab tu nukleus dia besar a bit. Tapi kalau dia monocyte pun macam tu juga. Nuclei dia akan besar. Macam ni, monocyte. Sebenarnya loop ni. Tapi gambar dia tak berapa clear. Nampak? Dia beza dengan lymphocyte. Lymphocyte dia besar, dia punya nukleus. Tapi dua-dua adalah agranulocyte. Alright? So here, you kena tahu macam mana neutrophil ataupun macrophages conduct phagocytosis. Phagocytosis. Ni soalan sangat favorite exam. Explain macam mana second line of defense in term of phagocytosis. So, this one is neutrophil. Ni gambar lah. I tunjuk, I lukis. Ni dia punya, apa tu nama dia? Dia punya nukleus, loop nuclei dia. Macam tu. Okay, ni neutrophil. Bila ada bakteria, bakteria ni ada antigen. Right? Antigen. Jadi neutrophil ni dia tak kenal bakteria dengan antigen ni. So, dia akan terus extend dia punya pseudopodium. Alright? Pseudo means tipu. Pseudopodium. Podium means arm. Alright? Arm. So pseudo false arm. Alright?
dia akan extend dia punya false arm ni. Alright. Ni pseudopodium ni. Okay. Envelop the bacteria and engulf, makan. Next, baru dia pun ada lysosom juga. Lysosom dekat sini. Lysosom ni ada lysozyme. Next, barulah dia secrete lysozyme untuk hancurkan bakteria. Alright, so ni yang ada dekat buku teks you. Phagocyte extend pseudopodium, envelope bacteria. Ni, alright, kita nampak sini. Envelopes bacteria. Lepas tu, form phagosome. Alright, phagosome adalah lysosome. Lysosome tambah dia ni vacuole ni. Vacuole. So this structure kita panggil phagosome. Tapi bila lysosome dah masuk, okay, lysosome dah masuk, dalam lysosome ada lysozyme. This phagosome tambah lysozyme, dia jadi phagolysosome. Kalau you nama dia panjang sangat sini, you boleh tulis phagosome tambah lysozyme. Phagosome, alamak. Right? Phagosome. Oh, belah sana. Tambah lysozyme. Kalau lupalah sangat nama phagolysosome. Boleh So, bila ni, lysozyme akan destroy the bacteria. Lepas tu nutrients dia akan ambil. Alright, kat sini sebenarnya dia miss satu. Dia akan ambil nutrients. Dia akan expel. Ni words dia. Expel waste. Okay, ni step dia. So, ni step-step. Kalau soalan suka tanya pasal explain the step in phagocytosis. So, phagocyte extend pseudopodia, envelope. Bila dia masuk dekat envelope jadi phagosome. Lysozyme akan datang jadi phagolysozyme. Alright, phagolysosome, the structure is phagolysosome. Alright, lepas tu dia akan lysozyme akan hancurkan bakteria, ambil nutrients, expel waste. Alright, these are the steps. So kalau student I suka buat flow macam ni dekat nota dia orang, wajib tulis nota macam ni. Kalau you tak tulis nota macam ni, at least kalau you ingat this one, you ingat this one, you ingat this one, automatic sebenarnya otak you akan remember the fill in the blank sendiri. Hopefully lah. Okay. Next adalah inflammation. You dah belajar fever, you belajar phagocytosis. Next adalah inflammation. Kadang-kadang, alright, you nampak macam kulit you merah, macam itulah. Dia terkena apa-apa dia macam merah, inflame ataupun jerawat you. You nampak jerawat you macam ada jerawat lepas tu dia merah kan, jerawat tu. Dia macam merah-merah. So that one kita panggil this reddening area, kita panggil inflame. The area is inflamed. Berlaku inflammation dekat situ. So these are the picture nampak dekat you punya textbook lah. So inflammation, you kena tahu second line of defense ni, alright, all these three, dia tak spesifik. Dia macam siapa-siapa yang badan dia tak kenal, antigen tak kenal, dia terus akan activate these three. Tapi dia tak spesifik terhadap antigen mana, siapa-siapa, tak. Alright, so first dengan second is not specific. Sama macam inflammation ni, nampak bila dia ada something foreign yang datang, so this bacteria datang together with this foreign. So semua ni ada antigen yang badan kita tak kenal. Okay. Dekat you punya ni, dekat kita punya connective tissue, dekat kita punya muscle ni, kita ada what we call as mast cell. Ni tak ada dekat buku teks you. I just cerita je. Sini. Supaya nampak clear sikit. M-A-S-T, mast cell. Right. Dalam buku you, dia tunjuk damaged tissue release histamine. Right, damaged tissue.
Tapi macam mana damage tissue ni release histamine? Sebab dekat dalam tisu ni ada mast cell. Alright? Mast cell ni sebenarnya akan release histamine. Mast cell waktu ni dia macam, aku yang bekerja keras, kau bagi tisu kat nama. Macam itulah mast cell. So, dia release histamine. Histamine ni adalah inflammatory agent. Alright? Bila ada histamine, badan you akan rasa macam, oh, something is not right. Okay? So, histamine ni, dia akan buat you punya blood capillary besar. Jadi, bila blood capillary dekat area besar, lagi banyak leukocyte akan lalu dekat situ. Alright? Besar. Alright? Lagi banyak leukocyte akan lalu dekat situ. Sebab tu, you akan nampak kulit tu akan jadi warna merah. Sebab lagi banyak blood lalu dekat situ. Nombor dua, alright? Nombor dua, dia punya permeability, blood vessel. Remember blood vessel you, kalau kat sini apa tu nama, artery ke apa, you punya, bukan artery kat sini, blood capillary ni. Alright, blood capillary you, ingat tak one cell thick je. Jadi leukocyte boleh keluar. Sweet dekat situ. Bila ada histamine, dia lagi senang dia nak keluar. Sebab dia lagi permeable. So, phagocytes dengan clotting factor semua akan datang sini. Kenapa ada clotting factor? Sebab histamine juga akan trigger blood mechanism, blood clotting. Alright, blood clot. Sebab kata macam mesti ada tempat bridge. First line of defense dah bridge. Sebab tu ada bakteria boleh masuk. Sebab tu ada histamine. Jadi blood clotting pun akan try datang. Kat mana bridge ni? So kat mana nak cari? Dekat tempat yang ada histamine lah. Sebab tu, bila you ada, let's say kan, kalau badan kita ni kadang-kadang, right, then it's continue bila ada phagocytes akan buat phagocytosis kan, phagocytosis. Sebab tu, badan kita, you tahu tak, macam have you ever taken antihistamine? So, kalau badan you allergic, something like, you tak tahu allergic terhadap apa kan, sebab badan kita ni, it's not specific. This inflammation is not specific. Something yang dia rasa foreign je that can cause disease, dia terus keluarkan histamine. Tapi kadang-kadang, it's not always right. Kadang-kadang, ada debu je. Right? Bila debu kena dekat tangan you ke, tiba macam gatal-gatal, lepas tu area tu macam tiba-tiba, apa nama dia, merah kan. Maksudnya tahu that area dah inflame. Lepas tu macam, kenapa? Debu je. Maksudnya salah lah kan. So, sebab badan you keluarkan histamine. Jadi untuk prevent overreaction, dia overreact ni, doktor akan bagi you antihistamine. Untuk prevent lah histamine ni. But this one baguslah dia keluarkan histamine sebab betul. Tapi takut kalau tiba-tiba tak betul pun. So, histamine. So, this one you nampak mast cell. Yang ni yang akan keluarkan histamine. Alright. One thing, this one adalah cytokines. Cytokine ni another macam histamine juga. Inflammatory punya agent yang cause inflammation. Masalah dia yang terjadi kalau kita ada cytokine storm. Cytokine storm adalah badan you basically damagekan diri dia sendiri. Ingat tak tadi inflammation kan bila ada histamine kan? Ni cytokine lebih kurang juga. Dia akan buat benda yang sama. Tapi lagilah dia akan overproduction of leukocyte, bla bla bla. Tapi sepatutnya sikit je. Cytokine storm, bila badan you, dia dah tak tahu berapa banyak sepatutnya dikeluarkan. Jadi dia keluar. Jadi badan you sendiri yang damage itself. So you can learn more about cytokine storm. So this is basically the area, kalau inflammation, you nampak. So sebab itulah kalau nampak macam tiny bumps dekat situ. Sebab you punya blood vessel ni, dia enlarge. Dia membesar. Okay. Tapi inflammation ni boleh jadi permanent disease. Penyakit yang permanent. So bila badan you, contohnya kalau you adalah a sufferer of rheumatoid arthritis. Like this one. Alright. Like this lady over here, dia ada rheumatoid arthritis. Maksudnya, badan kita tak tahu yang mana satu yang betul ataupun yang mana satu foreign. Dia tak pandai nak bezakan.
Jadi dia ingat joints ni dekat sini, joints yang connect between you punya bone tu. Alright, sini zoom in. Right, dia ingat this joint adalah foreign. Jadi dia akan start attack. Bila dia attack, alright, joints tu akan bengkak lah. Alright, bila bengkak, yang ni lah tangan jadi macam bengkok macam tu. So, kena nampak kalau you sentiasa sakit-sakit dekat sini ke macam tu, you kena pergi test cepat. Kalau you ada rheumatoid arthritis, you kena ambil lah anti-inflammation semua ni. Sebab kalau you biarkan, nanti you punya joints ni memang dah crook dah macam ni. It's really, tangan you akan bengkok. There's no way, dah tak ada joints dah nak boleh luruskan balik. Alright. So, ini psoriasis ni adalah skin condition. You nampak tak badan you? Alright. So, psoriasis, dia kadang-kadang it's not genetics. It's just badan you. Alright. Yang overreact to something. It's paling interesting, we don't know. Alright. So, ada people ni yang bila baca, ada yang boleh trigger dia adalah stress. Some people bila dia stress, dia macam gatal-gatal. Alright? And there's no like food factors ke, we couldn't figure out why. But we know how to treat it lah because it's inflammation. Okay, ingat second line of defense, you ada fever, you ada phagocyte, you ada inflammation. Alright. That inflammation tadi like arthritis dengan tu, itu boleh masuk dekat health issue kejap lagi. Next, yang paling penting untuk this chapter adalah third line of defense. Waktu ni lah you baru nampak the function of lymphocyte. Lymphocyte. Ni tadi kan, agranulocyte, lymphocyte. So, yes, lymphocyte yang produce antibody. Sekejap. Okay. So, remember this one, this picture again in case you lupa. So, lymphocyte, okay. Dekat buku you, dia cakap it's produced at lymph nodes. Sebelum ni dah belajar kan, lymph node dekat lymphatic vessel kan. Tapi sebenarnya lymphocyte ni, okay, you stick with your book produced at lymph nodes. Tapi it's actually produced at bone stem. Macam ni lah hematopoiesis yang kita dah belajar awal-awal kan. Macam ni satu stem cell, dia boleh jadi macam-macam sel. Dia akan duduk dekat lymph nodes. Dia akan accumulate dekat lymph nodes. Sebenarnya it's not being produced. It stay there. Dia banyak dekat situ. It's produced dekat bone stem. But yeah, stay with your textbook. It's produced at lymph nodes. Tapi mungkin bila you belajar A-level ke nanti, it might change this one. But I'll check back lah why they change this one. Alright, lymph nodes. Remember, lymphatic system, dia akan jumpa dekat lymph nodes. So, this one gambar lymph nodes yang kita belajar sebelum ni. So, badan kita ada around 600 nodes dekat sini. So, each one of them, kalau dia produce lymphocyte, lagilah kalau ada infection, lagilah banyak lymphocyte yang lymph nodes ni akan produce. So, ini adalah third line of defense. Okay. Third line of defense bergantung pada antibody. Right? Action of antibody kena specific. Selain daripada lymph nodes, alright, ada lymphocyte, dia juga ada macrophages. Right, macrophages ni tadi adalah monocyte. Macrophages ni, dia adalah neutrophil. Jadi dia boleh sweep dia keluar daripada, apa nama dia, blood capillary tu. Dia boleh macam masuk je, masuk nak pergi mana-mana. Sebab dia ni macam bos paling besar lah. Jadi dekat lymph nodes pun kadang-kadang ada macrophages ni. Alright, yang tolong hancurkan. But lymphocyte, bila macrophage ni yang tolong hancurkan, lymphocyte akan belajar. Right? Dia ada dua. Okay. Ni lymphocyte ada dua. T lymphocyte, B lymphocyte. Okay. Syllabus you nampak kat sini. Alright.
Syllabus you just belajar T lymphocyte dengan B lymphocyte. Dan you belajar ni killer cell dengan memory cell. Maksudnya T lymphocyte, nama dia T sebab dia mature dekat thymus gland. Thymus. Dekat sini. Alright? Kalau you belajar dulu. Tak berapa nampak lah this slide. Alright? Thymus. Dekat sini. So this T lymphocyte, dia akan belajar cara jadi killer. So nama lain dia, selain killer cell, T killer cell, kita panggil juga cytotoxic. Ni warna ni lah. Cytotoxic. So kadang-kadang soalan dia tak guna killer cell, dia guna this term. Cytotoxic T cell. Maksudnya dia adalah killer cell. Yang akan produce antibody adalah B lymphocyte. Kita panggil memory cell. Right? Dia yang akan memorize antigen ni, dia yang akan buat antibody. Tapi dalam syllabus you tak ada tulis ni, tapi I ajar sebab kita akan belajar pasal AIDS lepas ni. Satu lagi adalah helper T cell. Tak berapa nampak gambar dia kat situ. Helper T cell. Selain daripada killer cell here, helper T cell ni, dia tolong, dia macam cheerleader. Dia macam, jadi dia yang akan cheering. Dia yang paling penting. Sebab killer cell, dia takkan kill kalau tak ada orang cheerleader macam bunuh. Dia tak akan buat. Kalau apa tu nama dia, kalau killer cell tak ada helper cell, dia takkan. Sama juga macam B lymphocyte. Kalau tak ada helper cell, B lymphocyte ni dia takkan produce pun antibody. Dia macam buat antibody. Helper cell. Kalau dia tak cheer, dia tak nak buat. Dia macam tak nak buat. Macam tu. So, sebenarnya B lymphocyte pun ada nama plasma cell. Alright? So, memory cell sikit je. Alright? Mungkin ada 1-2 je yang kita simpan sebagai simpanan. Tapi plasma cell ni yang ada banyak dekat badan tu. Plasma cell ni yang akan release antibody. Sebenarnya lah. Tapi with your syllabus, you just remember B lymphocyte jadi memory cell, T lymphocyte jadi killer cell. Kalau dah advance nanti, dah belajar pasal immunity, you akan belajar more lah. CD4, CD7, lagi yang pening kepala. Alright. But the action of third line of defense, sebab dia ada involve antibody, jadi kita cakap dia paling spesifik. Okay. Badan kita tadi, first line of defense, kita tak kenal kan siapa-siapa je dia macam tak boleh masuk. Alright, roadblock yang pertama tak kisah sangat. Roadblock yang kedua, tengok name tag. Dia spesifik sikit, tengok name tag. Kalau name tag yang kita tak kenal, kita akan hancur-hancurkan. Yang ketiga ni, dia macam secret service. Alright, orang ni name tag, lepas tu spesifik pula. Dia lepas masuk, dia ada name tag yang bukan, tapi dia nak spesifik. Macam mana dia nak lawan. Orang ni serial killer ke, orang ni pembunuh ke, dia tahu macam nak lawan. So, antibody add on antigen akan more specific. These are the action. Soalan lah, what is the meaning of immunity? The ability of badan kita to fight off infection. Name 2 characteristic of skin that allow the skin to react as an effective first line of defense. Satu, dia form physical barrier. Second, you boleh ceritalah shed off, dia ada sweat. Lagi satu is actually the jawapan is about pH. pH dia, ni saya cakap 3 to 5. You punya pH is actually acidic skin. I'm not sure, this one I'll check back because I thought your skin should be neutral. But it's fine. Alright. So mungkin ni tadi sebab you kena react dengan skin you produce sebum. Sebum yang ada oil dengan acidic. Baru boleh terima. Untuk fight off bacteria. How does phagocyte destroy pathogens? Yang ni is soalan essay. You kena ceritalah pseudopodia, engulf, semua benda tu tadi.
Differentiate between antigen and antibody. Antigen adalah cell recognition, alright, cell recognition protein, alright, ataupun you cakap it's foreign protein that stimulate immune response. This one is better lah untuk this chapter. Foreign protein asing that stimulate immune response. Itu adalah antigen. Antibody adalah protein specific to the antigen yang akan destroykan foreign protein. Right? Antigen, foreign substance that enters the body. Antibody, protein produced by lymphocyte to destroy antigen. Okay. Next. Okay. Kita dah belajar pasal body defense. Alright. Oh, kenapa lepas ke sini pula? Oh, yalah, betul lah. Sekejap first. Mana dia punya ni? Sini. You dah belajar body defense and you dah belajar lymphocyte. Sekarang ni you akan tengok antibody. Function of antibody. Right, this one. Okay. Maksud antibody, inilah macam yang cakap tadi. Protein jumpa dekat lymphocyte surface, released by lymphocyte into the blood plasma. Bentuk dia macam ni. Bentuk sebenar dia bentuk Y. Dia ada short chain dengan long chain. Ni short chain dengan long chain. So, kalau gambar Y ni macam ni, you tahulah itu adalah antibody. And untuk antibody ni berfungsi, it need to be very specific to the antigen. So contoh macam antigen bulat macam ni dengan antigen macam ni. Right? So bila antibody nak work, dia tak boleh nak masuk dekat antigen yang ni. So bila dia can fit on this bacteria, dia akan damage. Dia akan start lah release cytotoxic T cell ke. It depends lah action of antibody macam mana. Right? Tapi kalau kat sini tak muat, bakteria ni selamat lah. Jadi bakteria akan try untuk alter antigen dia selalu supaya dia tak dikenali oleh antibody. So, ada 5 action of antibody. Alright, this one I ask my student to remember nopal. Sinopal, macam tu kan. Berkemah sama si nopal. Ni nopal. So, cara nak ingat dia, I always ask my students to remember this. Neutralization. Maksudnya you neutralize. Let's be friend. Neutralization. Opsonization. Buat macam ni dulu. Neutralization. Opsonization. Precipitation. Agglutination. Lysis. Alright, ni cara nak ingat. Neutralization, opsonization, precipitation, agglutination, lysis. Okay, these 5 action of antibody. So, neutralization, you neutralize kan. Alright, neutralize kan toxin. Opsonization, alright, neutralize toxin. Opsonization, you mark, alright, marker. Antibodies combine with antigen as a marker supaya phagocyte kenal. Kalau tak, phagocyte tak kenal, alright. Sekarang ni antibody dia mark dia kat situ. Kat sini. Dia tak sempat, phagocyte tak sempat nak kejar. Nanti dia boleh menyorok, so antibody akan pergi. Right, opsonization, neutralization, opsonization, marking. Precipitation, alright. Bila sebut precipitate, kena ada this term. Insoluble. Daripada antigen yang dissolve, dia form jadi insoluble. Supaya senang lymphocyte nak digest. Precipitation. Agglutination, alright. Agglutinate, maksudnya coagulate, bagi dia tak bergerak. Gerak dia macam tu.
Tadi insoluble. Precipitation bagi dia insoluble. Agglutination bagi dia combine together macam ni. Jangan pergi mana-mana. Trap. Alright. Akhir sekali lysis. Dia sendiri yang pecahkan. So kita nak selalunya antibody kita ni lysis. Dia combine with antigen, lepas tu dia yang pecahkan. Combine with antigen to be broken down and decompose. Nampak kat sini? Dia yang pergi dan dia yang pecahkan. So this is the best case scenario. You nak antibody you yang berfungsi sendiri macam ni. Right? Supaya kita tak mengharapkan leukocyte. Sebab kalau you nak mengharapkan leukocyte, mungkin you perlu demam first. Barulah macam leukocyte you active. You don't want that. So this is what we have been trying to do with COVID-19. We don't know what kind of antibody that it produce, but we hope it be produced like this. So, sebab tu cakap different antibody have different mechanism of action. Alright, So, you nampak this question. Diagram 6.1 shows 4 ways of antibodies action to defend our body. So, kita ada agglutination. Antitoxin ni adalah neutralization. Opsonization, lysis. Yang tak ada kat sini ada apa? Apa yang tak ada? Precipitation. Yes, precipitation je tak ada kat sini kan? So it's fine. So state how each type of antibody. 4 markah. So you kena explain lah. Agglutination buat apa, neutralization buat apa, opsonization marker, lysis dia yang hancurkan. So ni. Lysis, antibodies bind antigen, cause antigen to burst atau disintegrate. Opsonization, marker. Alright. Agglutination, dia clump together, coagulate. Antitoxin, dia yang neutralize the toxin. Right? Easy. So, you boleh jawab soalan like this. Then, bila you dah belajar pasal antibody here, you akan belajar because antibody actually the one that give you immunity kan? So, you akan belajar different type of immunity. So, I rasa this one boleh habis ni. So, immunity ada active dengan passive. Active immunity, active maksud badan you buat sendiri. Alright, badan you. Okay, ni badan you. Alright, dia buat sendiri. This is mine. My precious dia yang buat. Passive, dia terima daripada orang lain. Bantuan. Passive, dia yang terima. Thank you. So, passive. Ada dah gambar cantik sebenarnya. Aktif, dia buat sendiri. Situ. Pasif, dia terima masuk. Ni terima masuk ke dalam. So, remember 2 types of immunity. Kalau dia tanya types of immunity, sama ada active immunity atau passive immunity. Itu first. Kedua, kalau badan you buat sendiri, ada 2 cara. Sama ada betul ke dia buat sendiri ataupun dia dibantu. Alright? Kalau you buat sendiri badan you, contoh dia natural. Alright? Aktif, kita buat sendiri. Maksud you sendiri yang kena that disease. Contoh waktu kecil-kecil you kena chicken pox. Chicken pox, fun fact, dia bukan adalah pox virus actually. Kalau pox virus is much more dangerous. Nama dia je chicken pox. Tapi it's not pox virus. Macam smallpox. Alright? Natural. You kena sendiri. You macam pergi cari penyakit sendiri. Artificial active immunity, alright? You masukkan antigen, you masukkan penyakit dalam badan you supaya badan you boleh buat antibody. Badan you boleh buat, badan you belajar cara nak lawan penyakit tu, badan you boleh buat antibody. So you yang pergi cari penyakit ni. Alright? Natural, you duduk je diam, you sakit. Alright? Natural. Artificial, you yang pergi. Can you like inject me with this disease so that my body can learn? That's artificial active immunity. Passive pula, it will given to you. Right? It will given to you. Sama ada natural, which is your mom yang bagi. Right? Your mom yang buat antibody ni dia dah bagi. Ataupun artificial.
You inject terus antibody. You cakap, tak nak, saya tak nak badan saya belajar penyakit ni, saya nak terus dapat antibody. Saya tak nak lah ajar lymphocyte saya buat antibody, dia tak pandai lah. Bagi terus antibody. That one kita panggil artificial. So anything, okay, this one lah the term, anything that involve the injection or anything kita panggil adalah artificial. Alright? Anything yang tak involve jarum, kita panggil natural. Okay. So, contoh masing-masing. Natural, kalau recovers from infection. Contoh untuk artificial active, macam sekarang ni, tak nampak belah sana. Vaccination. Vaccination, sebab kita really masukkan antigen. Natural passive, breastfeeding. Sebab dekat dalam your mom's punya ni ada colostrum. Colostrum ni adalah the first milk yang mom bagi. Alright, warna dia warna kuning. Itu memang rich in antibody. So, the first sebab baby kecil lagi, dia tak pandai lagi. Dia punya lymphocyte tak boleh nak melawan lagi. Jadi, badan dia akan, dia perlu bantuan antibodies daripada mak dia. Tapi sebab bukan badan dia punya, it akan hilang. Bila dia besar, dia akan hilang. So, bergantung terhadap badan dia sendiri. Kalau tak, best lah. Bayangkan kalau mak dia macam kena penyakit dulu. So, anak dia sampai bila-bila tak boleh kena dah. Sebab dia kata, tak apa nak, mak berkorban untukmu. Sebelum anak dia kena apa-apa, mak dia pergi cari penyakit semua-semua dulu. Mak dia kena supaya anak dia nanti kebal. Taklah macam tu kan. Sebab, it's passive, remember, it was given. Jadi badan kita akan recognize it as a non-self. Kita tak kenal. Autocare apa ni? Tak kenal. Jadi badan kita akan hancurkan. Artificial anti-serum. You inject antibody. Anti-serum injection. You inject antibody. So, difference yang you kena identify, active dengan passive. Alright? This graph. So, kalau graf dia, antibody dia terus lepas pertama, kali kedua, alright, dia naik. This one, maksud itu adalah aktif. Kalau antibody dia akan turun macam ni, tak kisah berapa puluh kali you cocok pun dia masih akan turun, ni kita panggil passive. But this one, see here, dia guna term injection. Right, injection. Jadi bila inject, kita yang pergi kan. Jadi ini dua-dua adalah artificial. Artificial. Kalau ini adalah natural, dia tak guna term injection dekat here. Mungkin dia akan guna term exposure. Maksudnya you kena penyakit tu sekali, alright, you dah sakit dah. Kali kedua you kena, alright, lagi immunity, antibody you lagi banyak. Tapi macam dekat sini, alright, selalunya memang injection lah sebab takkan umur you sampai 7 tahun, you macam, perlukan antibody, you ambil susu mak you kan macam tak logik. So this graph is always referred to artificial passive immunity. Level of immunity, alright, soalan suka tanya ni, apa maksud level of immunity? Maksudnya concentration antibody yang diperlukan, barulah badan you boleh provide protection. So kalau dekat dalam salur darah you ada like macam 10 je antibody, so bila masuk COVID-19 macam funny kata macam tu, ada 10 je, nak lawan dia pun tak boleh, nak buat agglutination, opsonization pun tak boleh. Sebab tu you kena ada second injection. Second injection, kita masukkan lagi supaya badan you macam, ini serius. Jadi, kita akan buat lagi banyak antibody. So, antibody dekat dalam darah kita akan exceed immunity level. Baru you kata you immune. Tadi you tak immune lagi. Right? Antibody you ada, tapi tak immune, tak cukup untuk lawan any foreign things yang nak masuk. Alright. So, concentration sufficient to fight the disease. Bila you nak cakap immune, you punya antibody level harus lebih daripada 40. Kat sini. Alright. Sebab tu, bila cakap pasal second injection, this you have to remember,
The term yang kita guna adalah booster. Second injection, booster. Ni kalau jawab essay ke apa, tak nampak. Booster. Kita nak boost production of antibody. Bukan kita nak buat antibody. First injection adalah lymphocyte buat antibody. Kalau you guna term second injection is for lymphocyte to make antibody, salah. Alright? To enhance, to boost the production of antibody. Okay, this one easy, right? Okay, sebab tu untuk COVID-19 sekarang, research kita kena tengok negara-negara yang first buat vaksin. Kalau negara-negara yang first dah buat vaksin dulu, lepas tu antibody kita tengok berapa lama level of immunity, berapa lama antibody dia akan remain high. Okay, kalau at some point mungkin lepas 3 tahun dia drop balik, jadi mungkin lepas 3 tahun you kena vaksin balik. Maybe, we don't know, right? Because we deal with different kind of viruses. It's basically new and it's very fascinating area for research right now. Sebab itulah kita memang perlukan saintis-saintis macam you guys.